नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आम चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु मैंने आज यही भिडियो आपण मैंने जानवे 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर 12टी राशि मासिक राशिफल संपर्क में जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर देखुं से मैंने प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँद्वारा आम जिते बड़े नुआ वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथमे ताहार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। तो बंधु मैंने आसतु एवं जाना 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे कन्या राशि मासिक राशिफल संपर्क में कन्या राशि समस्त जातक और जातिका मानू सेप्टेम्बर 2026 मास आपण मान जीवन में कौन परिवर्तन आणव ताहा एही वीडियो रे आपण जानिबा पाइबे। चाकरी रे उन्नति हेबो कि नहीं, व्यवसाय रे लाभ मिलिबो कि नहीं, आय बढ़िबो ना खर्च बढ़िबो, परिवार प्रेम विवाह संतान एवं शिक्षा पई एही मासटी किपरि रहिबो यही सबु विषय आज भिडियो रे संपूर्ण भाव में जानवे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही मासरे कन्या राशि पई एकादश स्थान रे बृहस्पति, दशम एवं परे एकादश स्थान रे मंगल, षष्ठ स्थान रे राहु एवं द्वितीय स्थान रे शुक्रंकर प्रभाव रहिबो। एहा आगको बढ़िबार शक्ति मध्य देबो। अन्यपटे सप्तम स्थान रे शनि, द्वादश स्थान रे केतु एवं मास आरंभ रे द्वादश स्थान रे सूर्य और बुध रहिबा किछि सतर्कतार संकेत देउछि। तेणु एही मासटी आपणक पई बड़ भाग्यर मास नुहे बरं परिश्रम धैर्य और सठिक समय रे सठिक निष्पत्ति नेबार मास हेबो। सेप्टेम्बर मास कन्या राशि पई मोटामोटी भाव में आगको बढ़िबार सुजोग देई पारे। विशेषकर एकादश स्थान रे बृहस्पति रहिबारु लाभ, आय, इच्छा पूरण एवं नुआ सुजोग क्षेत्र में शक्तिशाली परिणाम मिलिबो। दशम स्थान में मंगल रहिबारु कार्य क्षेत्र में आपण अधिक सक्रिय रही पारंती। 18 सेप्टेम्बर पर मंगल एकादश स्थान को जीवारु लाभ और आय पक्षरे आहुरी उत्साहजनक परिवर्तन आसिबो। षष्ठ स्थान में राहु रहिबारु प्रतियोगिता बाधा एवं विरोधी परिस्थिति को सामना करिवार शक्ति मिलिबो। आपण जो काम को नहीं पूर्वर चिंतित थिले सही काम रे धीरे धीरे निज स्थिति मजबूत आपण करिवे। द्वितीय स्थान में शुक्र रहिबारु धन एवं पारिवारिक सुख पई सहायक होई पारे, किंतु सप्तम स्थान में शनि रहिबारु संपर्क क्षेत्र में धैर्य रखिबा दरकार। द्वादश स्थान में केतु रहिबारु अनावश्यक चिंता, खर्च किंबा एकुटिया रहिबार मनोभाव बढ़ी पारे। मासर आरंभ रे द्वादश स्थान में सूर्य और बुध रहिबारु खर्च एवं मानसिक चाप देखा दे पारे, किंतु 24 सेप्टेम्बर रु बुध द्वितीय स्थान को आसिबा परे धन एवं कथबार्ता क्षेत्र में भल परिवर्तन आसिबो। चाकरी क्षेत्र में सेप्टेम्बर मास कन्या राशि पई गुरुत्वपूर्ण रही पारे। दशम स्थान में मंगल रहिबारु आपणक काम परिवार गति बढ़िबो। निज कार्य प्रति आपणकर अधिक गंभीर होई पारंती। कार्य क्षेत्र में नुआ दायित्व मिल पारे। कौनसी कठिन काम आपणकु दिया जाय पारे, किंतु ताहाकु सठिक भाव में समाप्त करिपारिले उपरिस्थ अधिकारी निकट में आपणक मूल्य बढ़िबो। 18 सेप्टेम्बर रे मंगल एकादश स्थान को जीवा परे आय और लाभ सहित कार्य क्षेत्र परिणाम आहुरी भल होई पारे। चाकरी खोजुवा व्यक्ति माने एही मासरे निजर प्रयास जारी रखंतु। षष्ठ स्थान में राहु रहिबार प्रतियोगिता रे निजको प्रमाण करिवार सुजोग मिलिबो। मास आरंभ रे सूर्य और बुध द्वादश स्थान में रहिबारु काम रे मन लागिबा किछिटा कष्टकर होई पारे, तेणु एही समय रे धैर्य रखंतु। आर्थिक दृष्टि एही मास कन्या राशि पई आशाजनक होई पारे। एकादश स्थान में बृहस्पति रहिबारु आय और लाभर संभावना बढ़ी पारे। व्यवसाय करुवा व्यक्ति माने नुआ ग्राहक किंबा नुआ व्यावसायिक संपर्क पाई पारंती। पुराणा व्यवसाय रे मध्य गति किछि आसी पारे। 18 सेप्टेम्बर रे मंगल एकादश स्थान को आसीबारु लाभ पक्ष आहुरी सक्रिय होई पारे। नुआ आयर रास्ता खोजुथिले प्रयास करि पारंती। द्वितीय स्थान में शुक्र रहिबारु धन एवं परिवार आवश्यकता पूरण रे सहायता मिल पारे। तेबे द्वादश स्थान में केतु थिबारु अनावश्यक खर्च होई पारे, तेणु अत्याधिक खर्च करवा ठीक हेबो नहीं। व्यवसायी माने सहभागी सहित काम करुले समस्त कथा स्पष्ट रखंतु। धैर्यर सहित काम कले भल फल मिलिबो। पारिवारिक जीवन में एही मासरे मिश्रित परिस्थिति देखा दउछि। द्वितीय स्थान में शुक्र थिबारु परिवार रे स्नेह और आपणापणिया भाव बढ़िबो। परिवार रे कोनोसी शुभ आलोचना हेबो। आपणक कथार मूल्य मध्य बढ़िबो।
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ନିଜ ମନର କଥା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଭଲ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ନ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଆସିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ସମ୍ମାନର ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଭଲ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ରହିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କଥା କହିବା ଏବଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଭଲ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁର ପ୍ରଭାବରୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାମର ଚାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗ କିମ୍ବା ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନିୟମିତତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ, ବିଶେଷ କରି କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହା ଆୟ, ଲାଭ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରେ ଏବଂ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ପକ୍ଷକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କାମ ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲୋଭରେ ଆସି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 17 ଓ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିକରି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ, ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୋଇ ହାତ ଦେଲେ ଅର୍ଥହାନି, ମାନହାନି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଚାପ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧନ, ଚାକିରି ଓ ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆଜି ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ସେହି କାମ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବ।
कन्या राशि बंधु मैंने आपणकर सेप्टेम्बर मासरे केउं क्षेत्र में भल परिवर्तन आसीबो एवं केउं क्षेत्र में सतर्क रहिबा दरकार ताहा आमे संपूर्ण भाव में आलोचना कलु। यह वीडियो रे आपणक जीवन सुख शांति समृद्धि सफलता एवं भल सुजोग आसु यही कामना सहित आज वीडियो टी को रखुची। पुणी कथा एक नुआ वीडियो माध्यम रहुची। धन्यवाद।